या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। रफ़्क़त ऐनाय शौक़न वलिطيبة ज़रफ़त अश्क़न फ़अतैतु इला हबीबी फ़अहदा या क़ल्ब वरिफ़क़न صلي على محمد। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد। يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله। السلام عليك يا رسول الله। السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله। तुम हबीबे किबरिया हो और इमामुल अंबिया हो, दो जहां के पेशवा हो, शाफ़ए रोज़े जज़ा हो, रहमतल लिल आलमी हो और शफ़ीउल मुज़नबी हो। फ़ज़्ले रब से क्या नहीं हो, बाद रब के बस तुम ही हो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह।